କିଏ ତମେ? ମୁଁ ସାରଙ୍ଗ ସେଇ ଇଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ସରିଗଲାଣି। ତମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତମ ମନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଆସେ তুমি ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ତମ ମନକୁ मते मारिबो तमठार माट खाए मु बड़ी चाहूची आस आस मते मार आस मते मार मो आगे मार मो पछरे मार मो ठिया की मार मते पेटे की मार मते देहे की मार मते आठे की मार मो गुगुल रे मार मो ତମେ ନିଜେ କରିବ ନା ତମର ପରିବାର ଲୋକ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି? ଆସ ମତେ କର ଆସ ମତେ କର ତମେ କରିବ ତମେ ତମେ ବୁଢା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ତମେ କରିବ ତମ ଢଳେଇ ଖସିଲାଣି ତମେ କଣ କରିବ ଆସ ମତେ ଏମିତି କଣ ହଉଛି କର 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 କଣ କରିବ ଏ ଘର କରିବ ନା ଦୁଆର କରିବ ଭାତ କରିବ ନା ତରକାରୀ କରିବ ଏ ଭାତ ତରକାରୀ ମୋ ବୋଉ ପିଣ୍ଡ ଆଉ ଘର ତରକାରୀ ହେବ ଗାଁ ଲୋକ ବସି ଖାଇବେ ଆସ ମତେ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଛନଉଛୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଏଟା ସୁଧୁ ବଧ କାଗଜଟା ଶାଢ଼ୀ ଛୁଆ ଶୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଶୁଆ ଶୁଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଭଲ ତମେ ତମର ଢଳେଇ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଲଣ ମେଲଣ କଣ? ମାନେ ଶୁଆ ଶାଢ଼ୀ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଗଲା ତମେ କଲ ଆଗ अच्छा तू खंडिया के बैग करते घा कोउ टाइप रो देखो ना कोउ टाइप रो घा के चिरी है ए फाटी है कि छची है कोउ टाइप रो घा मोते खा मोते खा एमिति पिसिंग करी पूरा परिष्कार कर देबो तमे तमे तू तमे कहबो तो कथा का पाटी एमिति पिसिंग करी तबा कथा कर बेरियो केमिति कर पाँच टका दे दुकान चलबी इतिहास रे फेबिकुई भाई रे फेबिकुई दिया फेबिकुई आनिबी ताकू ता जो फळ छिले ताकू गुंडी अबुगा घंटी के मोड़ी की छिड़े तम दी उठे एमती बात की चापी देबी जे तम जीवन सारा कथा कहबे ए साला बढ़िया भूले ना और प्रश्न है ये सारे चल कंपनर प्रार्थी सारंग रंग तम रंग बेकार तम छार बेकार तेणु तम अयोग्य कंपाउंडर एथरा आसी तार आउ तम मनु
ଘୋଷଣା କର ନହେଲେ ଏଇଠୁ ତମ ମାଲିକ ପାଖରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଏଇଆ ଯେ ତମେ ଶାଢ଼ୀକି ଧରି ମାଡ଼ି ବସି ଖେଳ କରୁଥିଲ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ନାକ ଛୁଆଁ ଘରକୁ ବିଦା କରିଦେବି